Ilaw. Taon lang yan. Wala ba si Michi? Wala ata, Gaboy, tol. nilindol Try yun, Putang boy. ina, ginawa kali ah. Nilindol yan. Gago. Ang ina. Choice to ah. Tapakan mga boss. Ay, lalaroin na natin to. 3 ito ang pasok kayo, boss. Habol lang. Pasok lang mga boss. Pasok pa. Dolp sa pa nga, Dolp pa ba? Pasok pa, Sige, boss. si ano muna, Michi sa si Bonjo. Wala Pasok ako pa. yan, sa yan. Wait lang ah. Gawa lang ako macro, boss. Maliit lang macro ko mga pre ah. Game. Tara, tingin. Harap lang. Arto tayo. 3, 2, 1. Arto na. Lower Arto na kayo agad, pre. Lower Arto. Harap lang. Tara, papalit tayo. 3, 2, 1. Tara laban. Ano man? Walang kasi. Kaya pre, palagi ito si Paco. Ito pa pre, nasa may bilog banda. Ayun, ubus tayo. Sige, reset. Palag pa yung mga buhay. Reset na tayo, reset. Isa pa. Tapak mid tayo, boss. Tapak mid. Wala akong scouter. Dito, pasok. Pasok mid 8, Meron ba tayo? Sabi. Check mo na lang sa DC. 6, Naka-open. 5, 4, 3, 2, 1. Tara, dikit. Tara, L. Ito, harap na. Ready, 1. Up. Palag, pre. Palag pa. Putang, ang hirap. Wala, isa lang monitor ko, di ko makikita. Andini, report nyo na lang. Tapak L, boss. Tapak L tayo, boss. Tapak L. 3, 2, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Tara. Baba tayo ah. Dikit. L2 tayo, boss. 3, 2, 1. L2. Kalahati lang, boss. Heavy 1. Up. Para. Sige, huwag niya yaman ng buhay, boss. Sige, para. L2 kalahati. Harap L1. Tara. Heavy 1. Tara, 5, 1. Up. Sayang. Isa pa. Wala mic mo. Hello. Rinig ba ako? Hindi na, pag nag-shout ka na nawawala. Tara, isa pa. Tapak L, boss. Tapak L. 3, 2, 1. Pasok. 8, 7, 6, 5. Box na nga, 4, 3, 2, 1. Hitable na, 1. Up. Hitable na MP. Tsaka Phoenix. Ilan? Palag lang. 1. Up. Hindi na ako makagalaw dito. Isa pa. Tapak L ulit, boss. Tapak L. Laban na natin yan. Tapak L. Tapak L lang. Tapak L pa. Tapak L. Sige pa. Tapak pa, boss. Tara. 3, 2, 1. Pasok L. 8, 7, 6, 5, 4. Box lang ah. 3, 2. Box lang muna kayo, boss. 8. Tara, baba tayo. 3, 2, 1. Baba. Sino pag-cellphone natin, pre? Dito lang kayo. Dito. Tingin laser ah. Sorry. Sa laser na, boy. Ready 1. Hindi. Ayun, sa baba. L1, oh. Kailang papasok ko kasi yung PL ko yan eh. Pilit. Okay na. Pilit. Na sandwich tayo. Isa pa. Sorry. Akin yun. Tapak mid, boss. Tapak mid. 3, 2, 1. Pasok. 8, 7. Tara, MS tayo, boss ah. Dito lang. Nasaan ba yung ano? Diyan lang kayo, saglit lang. Diyan lang kayo. Tingnan ko lang yung araw. Wala. Nasa L lahat. Tara, baba kayo, boss.
Tara, 3, 2, 1, pa L, pa L1, L1, L1. Tara, kasal po na, akit, 1, up. Hindi, yung nasa box boss, yun, kuha. Harap L2, harap L2 na, harap L2. Sige, palag nyo pa, boss. Palag pa. Palag pa. Tayo, isa pa. Tapak L ulit, boss. Unahin nyo yun nasa box boss, sa sarap agad kayo ng L2. Nice. Tapak L. Tapak L. L3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tara, dikit. O, na kayo? Tara, 3, 2, 1, tara, pre. Akitin natin yung pre. Ready, 1. Oo, up. Okay, pre, ubus na to. Oh, Phoenix. Putang, ano mo, Phoenix, sa likod, no? Ubus kayo. Tapak mid, box, tapak mid. Ito, ano ba rin tayo palagi, ah? Tara, 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6. Tara, MS tayo, boss. Tara, pa L1. Tara, L1 agad. Akat na tapos, ah. Ayun, oh. Box lahat. Ready, 1. Up. Akitin nyo, boss. Dalawa lang kami ni Banjo umakit, oh. May sandwich lang kayo dyan sa baba pag di nyo inakit yan, eh. Tara, tapak mid ulit. Tapak mid, boss. Reset nyo na. Tapak L. Tapak L. 3, 2, 1, pasok L. 8, 7, clean up pa, 6, 5, 4, 3, 2, gilid lang, 1. Up. Ina talaga. Sige pa, palag pa. Sige pa, palag pa. Pasok L, mga patay, boss. Pasok L, mga patay. Pasok L, tara. Andiyan natin. Pasok L, mga patay. Bilangin sa sarili niyo, boss, ha. Pasok L, mga patay. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sige pa, pre. Ubus pa, oh. Pasok kayo, boss. Ubus tayo. Tagal natin makabalik. Yung mga namatay, boss, wala pasok. Tapak mid na lang. Hirap, ah. Tapak mid yung mga patay, boss, ah. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. 8, 7. Nasa L pa rin sila. Dalawa sila. Sige. Lower L nga. Lower L, boss. Wag. Tara, laser tayo, boss. Laser. L2 pa L2. Harap na. Harap lang, ha. Harap lang. Tara, low plat, boss. Low plat. Tara. 3, 2, 1. Tara, pre. Palig na, pre. Dalawa yan, ha. 1. Up. Linis lang. Ayos. Sige, tara, rekta L1. L1 nga tayo, pre. L1. Tara, L2 kalahati na lang. Tara, pull box tayo dito, pre. Sila, no? Isa pa. Masok na. 8, 7, 6, 5. Tayo yung umakit, ha. Huwag yung takbuhan, ha. Puta na. Sipahin nyo, ha. Ayun na, pre. Papalagyan. Pupunta sa atin. Ayun na, pre. Ayun na. Ready, 1. Up. Sige, lubugin nyo, pre. Inuburog talaga tayo sa alpukan dun, pre. Ayun. Walang butuhod, eh. Yung inang yun.
Unang butuhod. Tara, tapak mid ulit, boss. Tapak mid tayo. Tapak mid. Tapak pa. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, ayun o. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Up. Okay, pre. Ayun o. Mga Phoenix, ubus kay Prevail, o. Puta, ano. Iba, pre. Ito, nasagdan, o. MP O, nga. harap. MP. Ready, 1. Up. Iba. Ubus. Sige, pre. Harap pa sagdan, pre. Ito po, sila rambutan. O, yung sa gitna naman. Ina. Sayang. Tayo pa naubos doon. Sige, isa pa lang. Sige, okay lang. Tapak lang tayo mid ulit, boss. Putang ina niyo. Sayang. Tapak tayo mid. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6. Butan nyo, ha. 1. Tapos tutok gitna. 2, 1. Rape, tanong na. 1. Up. Ubus, oh. Iba, pre. Palag pa. Harap gitna. Phoenix naman. Ready, 1. Up. Yung mga skill. Tapakin tayo, boss. Tapakin pa. 3, 2, pasok tayo. 8. Sorry. Naka tayo mid, ha? Tara, dikit. Damage na kayo, boss. Dikit, boss. Dikit. 3, 2, 1, tara, pre. Wait lang. Lower mid lang, boss. R1 nga, boss. Teka lang. Saan bunga lang? Nasa yung Phoenix. R1 nga, akit tayo R1, boss. Nasa yung Phoenix. Putang ina nyo. Naiwan kami dito. Harap na lang, harap. Harap na lang, boss. Harap pa lang. Flashing lower mid. Sige. 3, 2, 1, tara, pre. Baba. 3, L banda. 1. Up. Okay. Ubusin nyo, pre. Sige pa. Tara, katin nyo lang, pre. Ano? Loob po. Pasok sa L1 yung mga namatay, boss. Pasok sa L1 yung mga namatay. Pasok ka, 8, 7, 6, 5, 4. Palaga natin to, ah. Sige, pasok kayo, box, boss. Huwag kayo sa gitna. Itabol na, boss. Itabol na. Huwag kayo. Boss. Kasi, may kita kayo agad dun, boss, yung sa pag nag-ano kayo. Boss kayo, oh. Pasukin nyo yung sa loob lang ng box. Si pre-hit yun sila sa inyo. Tapak ilulat, boss. Tara pa rin pa tayo. 3, 2, 1, pasok kayo. 8, 7, 6, 5, 4. O, dikitan nyo na, boss. Ready, 1. Up. Isa. O, dikit ulit sa box, boss. 8, 7. Iba, hitable dyan, ha. Ayun, o, nasa loob lang ng box yung seng, o. Dikitan ulit sa inyo. O, diba? Iba palag pa, yung mga buhay, no? Si Tito Joy, o. Tapak ilang mga namatay, boss. Tapak ilang muna, tapak ilang. Tapak ilang. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Ito yung mugi pre, sa gitna, sa gilid. Ayun, o. Nasa kalanapin ni Boss J. O, gyan ka puli sa gitna. Sipa sa gitna, pre. Kitable na yan. Sa atin yan, o. Yung stupid, yung rambutan. Yung stupid, o. Sige pa, palag pa, pre. Sige, pasok mo yung mga namatay, boss. Pasok lang. Okay. Hitable na Phoenix. 1. Maging nakagalaw yung tao. Isa pa. Napakila lang po. Sabay-sabay ulit tayo. Napakila lang.
Tapak mid nga, tapak mid ka, tapak mid. May ito ang pasok kayo mid. 7, 6. Baba. L1 na, 3 ito ang trapper pa L. Wait lang ah. Pumasok na ba yung Phoenix? Di pa, tara. Akit. Patay nyo to. Kaya na sipa ah. Huy, mga nasa harapan ah. 3, 2, 1, trap eh. Ayun ako, XIX, so 1. Up. Yung sabay kuy. Namumulit na yung pila. Tapak L nga, boss. Ulit. Tayo mo na salpukan ah. Tapak L. Dito ang pasok. 7, 6. Kita po Phoenix ah. So, lapitan nyo na pre. Lapitan nyo Phoenix pre. Ubutain nyo oh. Oh. MP naman pre. Discartehan nyo pre. Ready 1. Up. Okay na, grabe talaga. Oh, bitaw. Okay, sige, reset, tapak L. Tapak L. Patayin nyo, Tapak L. Grabe, ito ang pasok kayo. Pasok. 8, 7, 6. Ito lang. Kalahati nga, boss. L2 kalahati. Pumasok. Iba na. Sige. Tara. L2 lang ah. Likod, Phoenix, everyone. Ah, putang ina. Dito na pala ito, putang ina. Kakapos tayo. Ano siya naman ang puta talaga. Mahalos eh. Tapak L ulit. Tapak L. Pasok kayo L, boss. Pasok L, boss. Papasok pala Phoenix. Sige. Tara, MS tayo, bet. MH. Wait lang. May MH. Pasok ko elbows ha, huwag na matay ako. MH tayo. Ano pre, harap. Ubus ha. Phoenix, next wave. Ubus din Phoenix. Sabi pa, ito oh. Yung Archer oh. Yung Archer na natitira pre oh. MP ulit. Sige pa, sino pa? Sige, stop. Ito yun. Subos yun. Tatapakin lang ulit. Tapos dalawang clip do. Please talaga pumasok na FP no. Kakaubos ang natin sa kanila. Sige, tapak mid tayo. Nasa R yung ano Phoenix. Dito ang pasok. Double na. Tapak R1. Sa R2. Patayin nyo muna tabos oh. Sa R2 na uy. Ready 1. Up. 2. Okay, palag pa. Yun mo yun so. Yung rate team. Tara. Compress na. Pitik tayo MH. Okay, sige. 3, 2, 1, tara pre. Kalahati lang. R1. Kalahati lang na araw. Yun na.
Harap pre, puta na si pain nyo. Huwag yung mga nauuna pre, pain nyo na. Ayun ako yun. Ito, si Yuri Mobile. Ah, uy, tanga na dito kami sa harapan. Ayun na. Tapos ano? Pakis mo siya. Ano, ubos pa pre, oh. Nandiyan sa box pre, nandiyan na sa box pre. Nandiyan na sa box. Pasok na kayo, pasok kayo, pasok kayo. Gusto mo si MP. Pasok kayo. Pasok kayo ah, pasok kayo ah. 8. Okay, dito muna. Sige, papalag lang. Tangin mo, patayin na ako. Hindi ako makatingin. Sige. Reset. Sayang, shit, di lang natin ako lintang pagkanis. Tapak mid, boss. Tapak mid. Tara, 3, 2, 1, pasok mid. Sar ulit, no? Tara, Ems tayo, boss. Wala kaming image mo. Tara, R1 na. Wala ba tatman? R2 yung naglaban. Wala. Sa R2 ba? Wala kaming image. So, tara, pre! Wala. Ready one. So, wala din kami. Delay kami. So. Sige. Tapak lang, boss. Sabay-sabay tayo na. Sige pa, tapak pa. Wait lang. Ayan. Tapak pa, boss. Sige. 3, 2, 1, pasok tayo, pre. Ayan. 8. 7. 6. Siyempre, nasa baba. Tara. Sige, 3, 2, 1, tara, pre. Clean up lang to, pre. Ready, 1. Up, bitaw nyo na yan. Bitaw nyo yung skill nyo, boss. So, lower mid. Sa pumasok. Teka. Para ubusin natin to. Ubusin natin yung nasa L. 3, 2, 1, tara, pre. Red team lang yan. Tara. Bulin nyo. Tara, dito lang. Wait lang, papa-image ako, boss. Ano sila ito? Tara, image tayo. Image muna tayo. Tara, R2 tayo dad, bes. Tara. Maramamit ko nun. Tara, sabay-sabay. 3, 2, 1, takbo, pre. Ayun na, ready, 1. MP, takbo lahat ng MP niyan, pre. MP na kita kanina. Yeah. Ginubalik pa rin tayo. Uy. Ano, tapak-ar nga. Tapak-ar. Parang tayo dun. Tapak-ar. 3, 2, 1, pasok. Pre, tirahin nyo mag-first target kasi kayo. Pre, gusto nyo makapal eh. 5, 4, 3, 2, 1. Ito sila Chaos, yung DXM. Ito pre, nasa akin lahat to. Oh, tira, harap sa mid, harap sa box, sa box lahat. Hitable na to pre, oh. Itong inaubos talaga tayo, boy. Talaga tayo mga porma, boy. Boy. Ano lang sa yung padyo, boy. Sa focus. Tapak mid na tayo. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Palag na, sa tuwa na yan, pre. Kita mo sila, pre, oh. Bakit yun? Patayin na naman ako. Ito naman. Talo tayo sa Phoenix, boy. Busi nyo, kaya nyo yan, oh. Ito na sa, kaliwa.
Pasok. MP. Pasok, MP. Ready, 1. Up. Ah, Sige, palag pa pre. Sige, palag pa. Papalag pa yung ibo. Labas yung mga ano, boss. Michi kasi, ano eh. Napakarap. Napakarap. Wala si ni Michi, ayaw magkumad ang puta. Napakarap. 3 ito ang pasok. Wala, MS tayo, bes, ah. Tara, dikit na agad, boss. Dikit. 3, 2, 1, tara, pre. Ay na, palig-palig na to. Bakala na to. Laban, putak ina. Kita mo yan, oh. Baba, yung yun. Yung ina, boy. Ang weak natin, boy. Yung ina, ako lang. Ito, ina. Yung inang yan. Tapak L. Tingnan mo, oh. 3, ito ang pasok L. Ngayon, puta na yan. Nakasuktuhan na lang gagawin dito. Istal dito, pre. Dito mo isang maksa. Wala mo na. Push up. Stupid. Sorry. Nagayakad ba? Sige. Tapak L. 3, 2, 1, pasok. Digits na lang to, pre, ha. Giliran nyo lang, pre. Tutok lang sa gitna, sa 1. Up. Ayan na, hitap nyo. Hitap sila mong kasi, oh. Kaya sa pinaka-gilid, o patay, di ba? Harap lang ulit sa gitna. Sipa lang, o skill lang. Ubusin. Lahat na naman tayo. Pasok lang. Ito si DX Kim, o patay din. Pasok lang, boss. Isa hindi. Kita. Sabi niya, kita nyo yun? Tiga mo, nabog lang. Mas yung ina nyo. Sa kung sumabalang kami dito, boss. Ulit. Tapak L ulit, boss. 3, 2, 1, pasok. 7, 6, 5, 4, 3. Lubog lang ba sa akin? Ayan na. Kita mo na yan, boss. Okay. Kasi na, boss, oh. Sige lang. Sipa lang. Sayang. Ubus pa rin, ano lang tayo, no? Dumating lang yung Phoenix. Try, isa pa. Isa pa. Tapak L ulit. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Double na, pre. Yung siyempre nandyan na palagi sa may ibabaw, pre. Sa nakadikit sa pader. Mga bobo! Joke. Tapak L. Tutukan nyo lang palagi, pre, yung mga ganun. Alam nyo naman yung mga pesto nila, eh. Tara, tapak L ulit, boss. Isa pa. Ito ang pasok. Sutukan to. Yun, pre. Yung isa nakatayo. Nakita nyo yun, pre. Nakatay dyan. 1, 2, 3, 2, 1. Tara, sipa na, pre. Puta, ina yan. Pakaya na naman ako. Palagi ang puta. Palag tayo dyan. Salita kayo, papalag tayo.
Wala pa, pasok. Putang ina yan. SP ako. Sige. Reset tayo, boss. Okay lang yan. Tapak L. Tangina, gusto rin nila Ali yan, oh. Tangina nyo, sige. Hindi yan tayo. Tapak L. Nagpukan to. Si Banjo yata di maporma. 3 ito ang pasok. 8 7 6 5 4 3 2 1. Tara pre, palag. Ready, one up. Sa gitna. Sige pre, palag. Ayun o, yung Seng doon, diba? Nung pinapansin nyo na yung Seng, hindi pa lagi na siya patay dyan. One. Isa pa. Ayun. Tapak-mid nga tayo, boss. Tapak-mid. Pagsutukin natin sila, tapak-mid. Talaga, makapatay tayo. Pasok. Patay na kayo. Wait lang pasok nyo kayo. Patay na. Ina, putang ina. Medyo kita mo na tayo. Ayaw. 6. Kita mo na tayo. 2. Kira nyo. Tikit kayo. Putang ina yan. Abay, putang ina. Putay po dito. Ito ako Philippines check. Ayun. Kailangan medyo malayo po yun. Putang ina yan. Napaka-awa. Ginagin mo lang bilong-bilo to ah. Ay palaga, tweet pasok. Tata, wipe out to buy na lang daw. Gusto mo, ikot pa tayo MF eh. Yan na sila lower ah. Sige. Tapos tapala. Tara, 3, 2, 1. Tara pre, takbo. Punta ng laser. Okay lang, may naiwan. Putang ina, sabog. Ito pre. Lagi. Sige. Embis na kayo. 3, 2, sige, likod na ko. Likod mo. Nakakirip niyo po. Tangina. Bago ka lang bumili MP doon. Isa pa. DC ulit sa tapak mid boss. Tapak mid. 3 to pasok mid. Susutukan yan dyan. Tigit. Tara, takbo. Susutukan na yan, pre. Tara, parto. L2. Ready, 1. Tara, pre, 1. Up. Ito na ang MP, oh. Ang ina pala. Agi ako patay, pre. Bakit yun ako kasing umakit, pre? Taka na lang yun. Naiiwan ko yun. Tagal nila, no? Isa pa. Joke pa. City nga ako. Joke na pag-city. Thank you. Tara, ito kalahati na, pre. Tara, dito kayo konti. Kaya na, pre. Ayun, no. Bihin nyo na agad yan. Tara, sipa. Tara. Pansinin nyo yung XIX mo, eh. Nakatay niyo yung makapal. Yun. Kami nila boss J, yung kami nandito na sa may harapan, no? Ayun yan. Naku, pre, isang book nyo, pre. Basta malaro mabitaw nyo yung skill nyo. Kaysa mamatay kayo na hindi kayo nakaskill. Dito, tapak L tayo, pre. Ay, inaantay nyo bang mamatay kayo? Pre, ito mapasok. 8 7 Oh, yung Seng. Tingnan niyo pre, yung Seng. Oo. Putang ina. Ayun pre, nandiyan lang palagi. Ako pansin pre. Daan sa may padala na yan eh. Okay, nangyari. Kalungkutan yan, boss. Pag ganyan, tuta. Tapak-L. Isa pa. Tama, makikita nyo yan, pre. 3 ito ang pasok.
Ayun, o, tinan mo pre, yung Seng nasa taas ulit ha. Dahil mapansinin nyo lang, ikot-ikot lang yun dyan. O, tara, dito po niyan pre. One, up. Pupusin nyo pre. O, sila noto. Ipapalag pa. Ubus sila, ubus sila. Pull. Sige pa, palag pa ulit. Sige, pasok pa boss. Palag pa kami dito. Palag pa yata kami dito. Sige pa. Okay. Ito, ina. Wait lang. Reset. Reset na tayo. Putang ina nyo. Reset na. Isa pa pre. Tapak na tayo L ulit. Tapak L mga patay. Tapak L. Tapak L. Tapak L pa. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5. Clean up lang to ha. Ito, ready one. Up. Push. Wow, jump. Inang sino yun? Tapakil ulit, boss. Siya tapakil ulit. Mga bobo! Okay, tapakil. Tapakil pa. 8, 7, 6, 5, 4. Tara, nakita nyo na pre. Tara pre. Palag. Pwede one. Ito kasi stupid oh. Up. Tara pre, palag nyo na yan. Pre, naman yung Naberto. Putang ina. Ang combo pa rin yun. Upper jump ko. Sige pa, palag lang kayo dyan. Ayun na sila boss gear ready one. Sayang, wala kasabay si boss. Isa pa. Tapak L ulit. Tara, sabay tayo pre. Tapak. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Yung mga nasa box mo na pre, try nyo. 1. Yung mga napaiwan. Ayun, ang iseng pre. Iseng. Tayo na iseng ha. Sige pa pre, babalik yan pre. Ito, ayun na pre, bumalik na. Sige pa, ready one. Up. Risky na sa kanan pre. Ayun. Kanan na box. Sige pa, ubusin niyo pre. No? Buhay pa nila Israel oh. Palag pa oh. Ayun, tala tapak ilulit boss. Kaya nyo naman eh. Wala kayo boss mag-iwa-iwalay. Ano mo sama lang kayo. Tapak L pa. Kaya yan mga boss. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oh, yan na pre. Si Yusay mo, ito na ulit Yusay mo. Nasa may taas oh. Takina, ako lang makapansin boss oh. Ayun na, nasa taas na ulit siya. Baba lang yan. Ito oh. Takina yan. Napakatigas ng mukha naman nun. Tapak L. Putang ina, biniburst ko na eh. Putang ina, wala pa din. Tara, tapak L pa. 3 ito, pasok. 8, 7, 6. Okay, sa box mo na. Phoenix, 1. Up. Phoenix, harap na. Yung MP naman, 1. Up. Napakahirap talaga. Mahina na ng tuhod natin para. Mga bobo! Sige, tapak mid nga tayo, boss. May tapak. 3, 2, 1, pasok. Pasok yung boss. Hindi makakot, boss. Ano ba rin? Hello, boss. Tayo natin mo sila. Yung mga di pa. Yung mga nabulit na, ano? O, yun po yung binababa lang kayo. Ready, 1. Up.
Boss, parang tapak L, boss. Tapak L. Uy, no, BA nyo lang daw yun, no? Sabi ni Bat. No, inong yun. Tapak L. Tara, 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pre, oh, gising na ulit, oh. Ayun, pre, putang ina. Ayun, oh, sing pre, katabi ko. Oh, patay. Ano, patay kay, pinatay ko pala. Sige pa, pre, palag ko na. Sabi, mas nabasag tayo ito. Kaya ganun. Tapak mid, pre, tapak. Pasok. Pasok mid. Tara, MH tayo, boss, lahat. Sabay-sabay na kayo ng galaw, boss. No, tigit na kayo dito. 3, 2, 1, tara. Ang dami pa, ang haba pa rin natin, oh. Tara, pre, ready, 1. Up. Yan na. Ito, yung stupid, pre, oh. Patay na yung stupid. Oh, tara, pre. No. Pre, sila na lumalapit sa inyo, pre. Papatayin nyo na lang talaga, pre. Kirk dyan, late team. Tapak lang ulit. Kaya nyo naman sila pring linisin eh. Tapak mid. Sino-sino kasi mga pinipindot nyo eh. Nurse daw si Ali Boss, paki sa Ali Boss yung ating kanina pa nagawa. Tapak mid. Tara. Pasok mid kayo, boss. Ayun na, nalilinis na lang tayo. Tara, digit, boss. 3, 2, 1. Tara, pre, baba. Tara, 1. Up. Tara, pre, finish ng buhay. Si Puyak, si Poyak. Ito, Archer, Ayu. Ito, lower mid. Saan pumasok? Ano? Mag-LMB tsaka Phoenix. Sige. Sasak lang Phoenix. Wait lang. Sige. Una, baba na, pre. Ano? Phoenix. Wait. Isa pre, boss. Wait, baba. Hindi, lugi. Ready, 1. Dali kay boss. Isa pa. Ito, ilo Phoenix to bukong na eh. Tapak mid. Paluin ko yan. Pagdating order ko yan, nantay ka. Sige, na, patapos na. Tagal ng order mo. Ang inang yan, tagal ng order niya eh. Rito ang pasok. Ang inang yan. Lahat kasi yung delivery rider. Paar tayo, boss. Ayun na, pre. Wait lang, akit kayo konti. Putang ina, sige, palag na to. Putang ina nyo. Palag na yun, boy. Busin nyo mo yun. Tingin na ako dito yung makti rating ko. Putang ina, kasi yung team nyo. Ano boses ako siya? Kinain ka na. Lang. Ayan, sinasadya ko yun para si Beijing na. Tapak mid ulit. Tapak mid. Piyo naman. Tapak L. Presyo tuwan dito kasama Phoenix, Street, papasok pa. Ano ito, matigas na daw kapag nito eh. Ano nyo, huwag mo kapakalo ha. Papaya tayo ito eh. 3, 2, 1. Puta, tara. Boy, tuwan to. Si Sabiro. Boy, MP, putang ina nyo. Magulang nyo, Max. Tapak L ulit, boss. Tapak L. Tara, papalag ko tayo, boss. Tapak L. 3, 2, 1, pasok L.
Ayun. 8, 7. Ayun o, ilisay mo. Ito, ina. 2, 1. Parang yung mali nasa loob ng box, boss. Okay. Pero may image na tayo. O, harap na lang yung pre. Harap lang. May image ba tayo, bes? Yan, meron na. Ayun na, pre. Antayin nyo na tumulak pa yun. Tumulak pa yun, 1. Up. 2, risky. Utang, ina, patay siya eh. Nag-ina mo. Yung mas pre. Aantayin nyo lang yun. Ina nyo. So, ito yung ano, tira pa dito sa box. Pasok boss, mga namatay. Ilaw. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, palag na pre. Itable na yan. Tayo pa natalo doon. Isa pa. Okay lang. Tapak L ulit. Tapak L tayo, pre. Tapak L. Tapak L pa, boss. Tapak L. Diba? 3, 2, 1. Pasok L. Push tayo ito eh. Hindi sila sa lower mid kung susubukan. Image. Wala kami image. Ito ulo kami image. Tara, baba tayo pre. Meron na. Nasa ara. Wait. Wait lang pre. Ito sa amin dyan naman tayong Phoenix eh. Kaya niya. Ayun pre, baba lang. Ito na diba? Up. Hey pre. Kaya niyo yan pre. So, ayun po. Jay. Isa pa. Tapak mid tayo pre. Tapak mid. Sige, ikaw na, Almichi. Puta pa, pakilisin mo naman ako. Sige, pasok yun. Yari, tinig sa akin. Image siya. 3, 2, 1, tara pa ba? Lower R. Baba, lower. Ready ba? Tap. 3, up. Putang ina. Di talaga yun, lower R. Uspoy. Tarangat mid. Tapak mid, patay. Tarangat mid. Atin mid. Atin mid. Pasok lang ito tayo. 7, 6, 5, 4, 3 ka lang. 2, 1. Yung PA ito ba lang? Ready ba? Up. 2, up. 3, up. Hindi na kaya, labas na. 80 minutes pumasok. Wala kaming box. Labas na, Dol? Teka ako. Ilabas na. Tapak lang R. Lipat R. Kuha lang box. 3, 2, 1, tara pasok R. G. Image. Tara, takbo tayo R2 na. Arto nyo muna. Saan ba to yun? Pabiyan. R2 lang? Kalma. Wala ko rin. Kalate nga. Baba nga tayo kalate. Tara, kalate. Kalate muna. 3. Wait. Dito lang. Nag-aamban pa sila eh. Compress lang. Tara, R2. Takbo R2. R2. Re-image nyo lang. Dikit nyo lang. Raid team pa. Kalma lang. Babayin natin yung R1. Ayaw. 3, 2, tara baba. Ay, R1 na. Pamid. Ito muna nasa taas ng R1. Ready 1. Up. Tara, baba. Pamid. Lower R. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Okay, angat na R1. Pasok R patay. Ay, wag lower R. Harap R1. Wait nyo bumaba. 2.
3, 2, angat, labi. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Papasok. 4, up. Wag mo na ako pumasok. Ay, go, di ako makahit. Ilabas mo na lahat. The Phoenix na pala. Tapak R. Kalma lang. 3, 2, antara pasok R. 8, 7, 6 image na. 5, 4, 3 kalat. 2, 1. Box mo na. Ready. 1, up. 2, up. Yung nasa gitna, dumidikit lang sila sa gitna. Ubusin nyo muna. Tara kalahati nga. Takbo nyo nga kalahati. Takbo kalahati. Phoenix ready. 1, up. 2, up. Tagos nyo R2. Yung buhay. Tagos nyo R2 yung buhay. Harap tayo R1. 3, 2, antra harap R1. Ito natira Phoenix ready. 1, up. 2, up. 3, up. Utang ina mo. Konti na lang kayo dyan. Dito muna yung buhay. MP, GSP nyo kung nagpapa-MR kayo kung gusto nyo. Palag nyo na lang ito kung nakapumasok. Dito na MP. SP ko na to, dude. Tapak mid. Tapasok mid. Head. 4, 3 kalat. 2, 1, ready, 1, up, 2, up, 3, up, portal side lahat, Lagi naglog. portal side mo na lahat, okay, harapan nyo na sa gitna, ready, 1, up, Phoenix pa, harap Phoenix, labas yung ano, 2 years sa'yo, pre. gusto iligtas yung Kaya nga sarili, yung naglog. winto sa akin, bago ni Resto, upal, tapak tayo R. Bray, ikaw nasa Ags, Bray. Si Bayan. Okay. Tara, pasok ka. Kaya natin tumin. Bili ka lang CD after na itong class na to, Bray. Try natin. Kung may gold 3, 2, 1, tara baba. Pamid. Ito, cut nyo to. Ready, 1. Up. 2, up. Nasa taas pa, marami oh. Angatin nyo nga muna mid. Mamalili ko rin na Phoenix pala. I-flash nyo na lang. Ipalag nyo. Ilabas mo na yan, Brian. Tapak tayo, Tapak lang muna, kalma. 3, 2, tara pasok. 3, tapal nga hagdan, tapal lang, walang gigitna, kaliwa kanan. Nice one. Giyantayin natin si Ray Clash. Tingin ka Arto, Dave. Baba. Wag. Dito lang, taas lang kayo. Dahil sira pa Arto MB. Tara baba pamid. Balik sir. L, ready. 1, up. 2, up. Tagos nyo pa L. Angat nyo L. Iligtas nyo sarili nyo. May rate pa dyan, pre. Tinilan nyo pa. Pasok L pa tayo, dali. Mabilisan. Pasok L. Habol pa ako dyan, nandun na sa mid ng Phoenix. Kaya MP pala. Okay, pasok lang L. May CD ka na, Bray? Wala pa, bes. MH, lahat? Wala pa ang CD ah. Tara, lower L nga. Okay, sige lang. Balik nga L. Ito nga tayo. Hitable na yung Phoenix oh. Ay, tabula. Bahagi, harapan nyo na. Ready, 1, up. Itabol lang nga. Kala ko, kapasok pala. Walang nagsalita. Ubus pre. Gi. L lang. Hindi, marami pa L to eh. Wala mo na papasok. Aray ko.
Pahingi ang pambili si Libes. Wait lang. Hingi lang. Okay. Napangamid. Where's Libes? Wait lang. Tapak lang muna. Okay, okay na, Michi. 3 to trapas. Image. 3 to ang baba. Low L. Low L, low L, low L, low L. Tara, angat. Angat. May harap po. Tara, angat nyo na. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Balik tayo box. Palinis dito box. Ay, gago. Sinagasaan Patado Phoenix par. Ilabas nyo na yan. Gusto yun. Gusto tayo. Tapakail. Lipat nga mid. Napasok tayo mid. MH. 3 to antara baba. Wait lang, kalma. Dito lang muna. Aangat to ah. 3 to antara babayin nyo na. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Palinis. Saan nyo umangat? Yan po. Raid team po. Palag nyo, raid team pre. Nasa baba. Papare-RG tayo. Angat nyo lang mid kung kaya. Pasok lang mid. MH. Tara baba tayo laser. R-side low flat. R-side. R3. Ito lang, R3 lang. Huwag nyo muna silipin. Remage tayo. Remage niya. Oh, nag-clash lang sila, gago. Pumasok na, Sa pumasok. MF yung chaos. MF lang, chaos na yan eh. Dito muna. Wala, hindi yata pipindot yung Phoenix. Di ata sila pipindot eh. Tara, angat nga, low flat. High flat nga. Ito, ready 1. Wag. Kalma. Nababa tayo L3. Kung ayaw nila makipag-flash tayo, mag-enjoy. Tinatata mga pindot, bray eh. Pinalikod Harap natin. kayo sa 3, 2, tara, angatin nyo nga ito. Ready, 1, up, 2, up, 3, up. Palag nyo na. Balag-baga na ito, gaga. Parang angat ko tubig. Di, pasok kayo mid kung gusto nyo pang mag-kill. RG na, TW bar. Dave, may chat ako Dave. Basa mo? Nice. Gagi, namatay pa ako. Ay, putang. Ay. Ay, nawalan daw sila internet, Dave eh. Nag-chat sa GC. Nabasa mo ba? Hindi pa ako nabasa. Nawalan daw sila internet. Yan, sige. GTW tayo. Konti lang natin. Sabihan mo Ano, na Dave? lang. Sabihan mo na lang siya. Sige. Bili na kayo ticket.